এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে গণতন্ত্র রাজতন্ত্রের পার্থক্য বোঝালেন ত্রিপুরা মাথার প্রধান প্রদ্যুৎ কিশোর। পাশাপাশি এডিসি নির্বাচনে 28 আসনে জয়ের চ্যালেঞ্জ করে দিলেন বুবাকরা। জয়ের জন্য তিপ্রাসাদের থানসার ডাক দিলেন প্রদ্যুৎ। এডিসি নির্বাচনে জোট ভেঙে এককভাবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত, প্রার্থীদের মনোনয়ন নিয়ে দলের অভ্যন্তরে বিস্তর ক্ষোভ, প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই একাংশ প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ চুপ থাকার পর রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এসে এডিসি নির্বাচন নিয়ে বার্তা দিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর। এডিসি নির্বাচনে বিজয়ের আহ্বান জানিয়ে রাজ্যের তিপ্রাসাদের ঐক্যের বার্তা দিলেন বুবাকরা। পাশাপাশি এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে গণতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের পার্থক্য বোঝালেন প্রদ্যুৎ কিশোর। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে তিনি বলেন, গণতন্ত্রে জনগণের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলে তবে ভোট দেওয়া হয়, উন্নয়নের প্রলোভন দেখিয়ে ভোট পাওয়া যায় ना। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताओ, अकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कि हमारे सर में बंदूक रखकर आप हमें वोट देंगे तो हम विचार करेंगे आपको क्या मिलना चाहिए। मैं इस लाइव के सेशन से एक बात बोलना चाहता हूं। आपने कहा है कि राजतंत्र शेष हो गया है, गणतंत्रता खत्म हो गया है, तो आप देश के त्रिपुरा के तिप्रासा जनगण को मत ऑर्डर कीजिए कि वोट करो तब कुछ मिलेगा। ये आपका काम नहीं है। हमको जो चाहिए वो आप हमें दीजिए, तब आपको वोट मिलेगा, ना कि हम आपको वोट करें और तब भिखारी जैसा जो आपके मन में आए वो आप हमें देंगे, नहीं। উপজাতি উন্নয়ন নিয়ে নানান বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একগুচ্ছ প্রশ্ন করে তুলেন প্রদ্যুৎ। बताइए, आपको रिगनाई देने से सिर्फ नहीं चलता है। आप हमें बताइए, डायरेक्ट फंडिंग में आपका क्या विचार है? आप मुझे बताइए कि एडीसी में आज तिप्रासा को जमीन का पट्टा नहीं मिलता है, वो आप हमें देने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल पड़ा हुआ है, हमने पास कर दिया एडीसी से, आपने उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत चीज है जिसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ একই সঙ্গে এডিসি নির্বাচনে জয়ের প্রতি আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর বলেন, এডিসিতে জয় পেলে এবার দিল্লি থেকে ফোন আসবে। जीतने के बाद फिर से फोन आएगा और ये फोन मुख्यमंत्री का नहीं आएगा, ये फोन दिल्ली से आएगा। बोलेंगे कि बात करते हैं। लेकिन अगर जिंदगी রাজ্য সরকারে এখনো দুদল শরিক হয়ে থাকলেও এদিন এডিসি নির্বাচনে বিজেপিকে সরাসরিভাবে বিরোধীদের হিসেবে চিহ্নিত করলেন প্রদ্যুৎ কিশোর। পাশাপাশি রাজ্যের তিপ্রাসাদেরকে নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার আহ্বান রাখলেন প্রদ্যুৎ কিশোর। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।